Mga katunay, good morning. Gimingo ko aning tirada katunay kaning panginnas katunay ba. Pila ka mga semana nga to sa pila ka buwan katunay wala ko kapanginnas katunay. Pero karon katunay nakahigayon na ta, busa. Ako ni paymus lang katunay. Kay gana ko mo kilo karon og kinason nga bibi katunay. Ambot ka kung naa ba. Oops. Daghang katunay. Na, bumukag na. Nakit ang bibi katunay. Dugay-dugay na ta nga wala ka kuani katunay pila na kabuwan katunay. Sikip na tayo no. Kana siya katunay. Kuani na to katunay. Lalo marabaw. Tulog na gud ka. Tulog guro ka buwan katunay wala ko ka panginnas kay kaupod makog panagat gud. Mara hinnas ko katunay para ganang ka makilaw ani katunay ba. Anya pipila ka weeks na injury pud ko katunay dira katunay. La naka kaunsag ko ano sa ilalom niyag ko anay naibat to sa ilalom na. Okay, so mao ni tanan-tanan kuha na to katunay Pilaran ni ka minuto katunay. So na natay pang udungan ba o miswahan ba o taksiwan ba o humbaon ba. Okay na kayo.